हे मामू रो 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 पाटी नहीं न थाओ ଏ ବାପା ରହ 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 ବୋହୁ ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଟମ୍ କରିଛି ଇଏ କ'ଣ ହବା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେବନି ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ हाँ तुम को आम मामू ଆଉ तुम पर आमर गोटे कंटेंट હવે ମୁଁ ଆସିକି ତ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କର रो 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 ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା भितर नहीं गलो ना ହଁ टिके रोता मुझे ब्लॉग टा स्टार्ट कर दे तापर जीवा ये देखो आलू चुका ये भजा छुई बजा हे मामू रो 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 ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ये जो भात डाली गोली की बड़ी चूरा टिके जीवन माइल ए व्हाइट शर्ट कौन भल लगुच ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା टिके काट दिया मते क्लोज ତ ମା ମୋତେ ବିକାଳିଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ हाँ हाँ ये तो आमर जिनस आमे तो सब खाया पदा लोक किए खाई दे कि ब्लॉग टा टिके सुंदर हल